Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the chapter 8, which is about fasting, a pillar of Islam. Fasting means यानी जो हम रोज़ा रखते हैं वो हमारा एक इस्लाम का सतून है. The importance and benefits of fasting. ठीक है, जो फ़ायदे हैं रोज़ा रखने के और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए वो हम इसमें पढ़ेंगे. फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान इज़ नोन एज स्वाम. ठीक है, जिस महीने में हम रोज़े रखते हैं तो उस रोज़े को हम स्वाम भी बोलते हैं. इट इज़ एन अरबिक वर्ड विच मीन्स टू कीप अवे फ्रॉम समथिंग. ये एक अरबी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि किसी चीज़ से ख़ुद को दूर रखना. अ मुस्लिम हु फास्ट कीप अवे फ्रॉम ईटिंग एंड ड्रिंकिंग थ्रू आउट द डे. एक मुसलमान जो रोज़ा रखता है वो ख़ुद को खाने और पीने से पूरे दिन ख़ुद को दूर रखता है. ही इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कीप अवे फ्रॉम ऑल बैड एक्शंस एंड डीड. और उससे ये उम्मीद भी की जाती है कि वो सारे गलत हरकतों और गलत काम से ख़ुद को दूर रखें. फास्टिंग ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान वॉज मेड ऑब्लिगेटरी फॉर मुस्लिम्स इन द सेकेंड ईयर ऑफ हिजरत. रोज़ा जो है जो हम रमज़ान के मंथ में रखते हैं वो हम पर वाजिब किया गया या फ़र्ज़ किया गया हर मुसलमान पे. कब किया गया? सेकेंड ईयर ऑफ हिजरत के दूसरे साल. रमज़ान इज़ द 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. रमज़ान का महीना जो है ये इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है. इट इज़ द मंथ इन विच द फर्स्ट 5 वर्सेस ऑफ द होली कुरान वॉज रिवील. ये वो महीना है जिसमें कुरान के पहले 5 आयतें भी नाजिल हुई थी. इट इज़ अ मंथ ऑफ मर्सी एंड फॉरगिवनेस. ये एक ऐसा महीना है जिसमें रहमतें भी नाजिल होती हैं और माफ़ियों का भी महीना है. द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड, व्हेन द मंथ ऑफ रमज़ान अराइव्स द गेट्स ऑफ हेवंस आर थ्रोन ओपन, the gates of hell are closed and the devils are put into chains. हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद किए जाते हैं. और डेवल का मतलब है शैतान, और शैतान को चेन्स से पकड़ लिया जाता है. ठीक है. देयर इज़ अ नाइट इन द मंथ ऑफ रमज़ान नोन एज लैलतुल क़द्र और द नाइट ऑफ पावर. रमज़ान के महीने में एक रात आती है जिसको हम लैलतुल क़द्र के नाम से जानते हैं. इस रात को हम नाइट ऑफ पावर भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, दिस नाइट अकर्स ड्यूरिंग द लास्ट 10 odd days ऑफ रमज़ान. अच्छा, हमारे होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के मुताबिक ये रात जो है ये रमज़ान के ऑड डेज़ में आता है. मतलब ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है. तो इसी तरह ऑड डेज़ होते हैं. यानी एक्सपेक्टेड है कि अगर 23 है तो 24 नहीं है, 25 है, 26 नहीं है, 27. अगर 26 को एक्सपेक्टेड है तो 27 नहीं, 28 है. ठीक है. इट इज़ नॉट सर्टन विच स्पेसिफिक नाइट इट इज़. ये ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सी ख़ास रात होगी. हाउएवर मोस्ट रिलीजियस स्कॉलर्स बिलीव इट टू बी द 27 नाइट ऑफ रमज़ान. ज़्यादातर जो रिलीजियस यानी इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं वो ये यकीन रखते हैं कि 27th नाइट जो है रमज़ान की वो लैलतुल क़द्र की रात हो सकती है. इट इज़ अ नाइट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस. ये एक बहुत ही अहमियत दी गई है इस रात को. द वर्शिप डन ड्यूरिंग दिस नाइट अर्न्स मोर रिवॉर्ड देन वर्शिप डन ड्यूरिंग अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये यहाँ पे बता रहे हैं कि वो इबादत जो आप इस रात को करते हैं वो उन इबादत से ज़्यादा बेहतर है जो आप ज़्यादा अरसे के लिए या अरसे टाइम से करते हैं. वी शुड प्रे एज़ मच एज़ वी कैन ड्यूरिंग दिस नाइट. हमें प्रे मतलब हमें इबादत करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा हमसे इबादत हो सकती है इस रात को हमें करनी चाहिए. द मंथ ऑफ फास्टिंग स्टार्ट ऑन द फर्स्ट ऑफ रमज़ान एंड एंड्स विद द अपीयरेंस ऑफ द मून ऑफ द मंथ ऑफ शवाल. ये रमज़ान का महीना जो है ये ख़त्म कब होता है? जब शवाल के महीने का चांद हमें नज़र आता है. द नंबर ऑफ फास्ट मे बी आइदर 29 और 30. या तो हम 29 रोज़े रखते हैं. और फास्टिंग ड्यूरिंग द सेम मंथ बाय द एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड क्रिएट्स अ सेंस ऑफ किनशिप अमंग्स द मुस्लिम. ये जो हम मंथ में रोज़े रखते हैं, सारे दुनिया के मुसलमान जो रोज़े रखते हैं, ये एक किस्म का किनशिप मीन्स इत्तेफाक पैदा करता है मुसलमानों के दरमियान. एट द एंड ऑफ रमज़ान
مسلم سیلیبریٹ عید الفطر. رمضان کے ختم ہوتے ہی ہم عید الفطر جسے ہم چھوٹی عید بولتے ہیں یہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. اٹ از اے ڈے آف تھینکس گیونگ اینڈ ہیپینس. یہ تھینکس گیونگ یعنی شکر ادا کرنے کا اور خوشی کا دن ہوتا ہے. آن دس ڈے مسلم آفر پریئرس اینڈ تھینکس فار اللہ's بلیسنگ اینڈ مرسی. اس دن مسلمان نماز پڑھتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اللہ کی رحمتوں کا. اور ہم شکر ادا اس بات پہ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے سارے روزے رکھے. اچھا. آل ایڈلٹس مسلم میل اینڈ فیمیل مسٹ فاسٹ فرام ڈاؤن ٹو سن سیٹ ایوری ڈے ڈیورنگ رمضان. آل ایڈلٹ سارے جوان مسلمان میل فیمیل مرد اور عورت روزہ رکھتے ہیں ڈاؤن یعنی صبح سویرے سے لے کر سن سیٹ مغرب تک. ٹھیک ہے. ٹریولرز اینڈ دا سک کین پوسٹ پون فاسٹنگ ڈیورنگ رمضان. جو مسافر ہوتے ہیں یا بیمار ہوتے ہیں وہ اپنے روزے بعد میں رکھ سکتے ہیں. ہاؤ ایور دے آر ناٹ ایگزمپٹڈ فرام فاسٹنگ. ان کو کمپلیٹلی فاسٹنگ سے مطلب یہ نہیں نکالا جاتا. دے آر ریکوائرڈ ٹو میک اپ فار دا لاسٹ ڈیز بیفور دا بگننگ آف دا نیکسٹ منتھ آف رمضان. وہ روزے اگر آپ فار ایگزامپل بیمار ہیں اور روزے نہیں رکھ سکتے یا ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ سکتے اور آپ کو ٹیبلٹس کھانے پڑیں تو آپ یہ والے روزے اگلے نیکسٹ ایئر کے روزے کے آنے سے پہلے آپ کو رکھنے ہوں گے. ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ بائی مسٹیک ڈو ناٹ بریک دا فاسٹ. اگر آپ غلطی سے کبھی کچھ کھا لیتے ہو یا کچھ پی لیتے ہو تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. دا فاسٹ وڈ ریمین انٹیک اینڈ مسٹ بی کمپلیٹڈ. وہی روزہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا رہتا ہے اور آپ کو اب اس کو جاری رکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بس آپ بول دو کہ ہاں میرا روزہ ختم ہو گیا. ہاں شرط یہ ہے کہ اگر غلطی سے اگر جان بوجھ کے آپ کھاتے ہو دین اٹس اندر کیس. وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے آپ کا ایمان کمزور ہے کہ اگر آپ اس طرح دھوکہ کرو گے. ٹیکنگ اے باتھ رنزنگ دا ماؤتھ with water and putting down into the ice do not make the fast invalid. اگر آپ نہاتے ہو یا اپنا منہ میں پانی ڈالتے ہو کلی کرتے ہو یا کچھ ڈراپس اگر آپ کے آئس میں چلے گئے تو اس سے آپ کا روزہ خراب نہیں ہوتا. بیفور کیپنگ اپ فاسٹ a person should get up at night for سحری. اچھا. روزہ رکھنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کے لیے اٹھیں. this should be eaten before dawn. صبح ہونے سے پہلے یہ کھانی جانی چاہیے. the intention for keeping the fast should then be made. اسی کے بعد آپ کو نیت رکھنی چاہیے روزہ رکھنے کی. eating drinking or taking anything by mouth is forbidden till the fast is broken with iftar at sunset. کھانا پینا اور کچھ بھی منہ میں ڈالنا بالکل ہمیں منع کیا گیا ہے اس ٹائم تک جب تک کہ آپ افطار یعنی مغرب کے ٹائم پہ آپ افطار کر لیں تو کچھ کھا لیں. A person who fasts should not speak ill of anyone. وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی کے بارے میں ill بات نہ کرے یعنی گندی بات نہ کرے. Indulge in backbiting. وہ کسی کے پیچھے مطلب چغلی نہ کرے کسی کے پیچھے بات نہ کرے اور ٹیل لائز اور جھوٹ نہ بولے. ہی شوڈ ناٹ ابیوز اینی ون اور کاز اینی ون ہارم انجوری. وہ کسی کو ابیوز نہ کرے یعنی کسی کو گالی نہ دے اور نہ کسی کو نقصان دے اور نہ کسی کو انجری یعنی زخمی کرے. دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم سیڈ فاسٹنگ از اے شیلڈ سو دا مین ہو فاسٹ شوڈ ناٹ اٹر اینی فاؤل اسپیچ اور ڈو اینی ایول ڈیڈس. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاسٹنگ ایک ایسی ڈھال ہے کہ وہ انسان جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو نہ کوئی گندی یا غلط بات بولنی چاہیے اور نہ کوئی ایسی برا یا شیطانی کام کرنا چاہیے. ہی آلسو سیٹ ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہو ایور ڈز ناٹ گیو اپ لائنگ اینڈ ایکٹنگ شیم فلی اللہ ڈز ناٹ اسٹینڈ ان نیڈ آف ہز گیونگ اپ فوڈ اینڈ ڈرنک. اگر کوئی یہ ساری حرکتیں پھر بھی کرتا ہے اور اس کو پھر بھی شرم نہیں آتی تو اللہ کو مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کھانا پینا صرف چھوڑ رہے ہیں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو صرف کھانے پینے کی حد تک ہے. روزہ جو ہے وہ ہماری زبان کا بھی ہے کہ ہم اس کو کس طرح یوز کر رہے ہیں. ہم کسی کو نقصان نہ دے دیں ہم کسی کو غلط بات نہ کر دیں. فاسٹنگ ٹیچنگ اے مین ڈسپلن اینڈ سیلف کنٹرول. روزے سے ایک انسان کو نظم ضبط بھی آ جاتا ہے ان میں اور سیلف کنٹرول یعنی خود کو کنٹرول کرنے کی طاقت بھی آ جاتی ہے. اٹ میکس ہم بیئر ہارڈ شپ اینڈ ٹو ریمین وداؤٹ فوڈ اینڈ ڈرنک فار دا ہول ڈے ایون وین اٹ از ویری ہاٹ. وہ اس کو اس قابل بھی بنا دیتا ہے کہ وہ خود کو کھانے پینے سے روکے رکھتا ہے پورا دن اتنی سخت گرمی میں. دس ڈیولپ سمپیتھک فیلنگس فار دا پور اینڈ دا ہنگری اینڈ ہی وانٹس ٹو ہیلپ دیم. اور یہ ایک طرح سے ہمارے اندر ایک جذبہ بھی پیدا کر دیتا
ہے کہ ہمارے اندر یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ جو غریب ہیں بیچارے، جن کو کھانا نہیں ملتا، جو بھوکے ہیں، وہ پورا دن نہیں کھاتے تو ان پہ کیسی گزرتی ہوگی. اٹ آلسو ٹیچز دا پور ٹو بیئر دیئر ہارڈ شپ پیشنٹلی اینڈ چیئرفلی. اور ہمیں اس سے صبر بھی ملتا ہے بہت زیادہ، اور ہمیں پھر خوشی بھی حاصل ہوتی ہے. فاسٹنگ از فار اللہ سیک اینڈ دیر از اے ریوارڈ فار اٹ ان دا لائف ہیئر آفٹر. روزہ جو ہے وہ ہم اللہ کی خاطر رکھتے ہیں، اور اس کا انعام بھی اللہ ہمیں آخرت میں دے گا. دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم سیڈ اللہ سیز دا فاسٹ از فار می اینڈ آئی ول گیو اٹس ریوارڈ. ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا. دا پرپز آف فاسٹنگ از ٹو میک اپ مسلم پیورس اینڈ گاڈ فیئرنگ سو دیٹ ہی بیکمس اے مین آف گڈ ڈیڈس اینڈ انٹیکشن. اصل میں فاسٹنگ کا جو مین مقصد ہے، روزہ رکھنے کا مین مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان نیک ہو جائے اور اللہ سے ڈرے، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اچھے کام کرے اور اچھے نیت سے کرے. انٹینشنس مینس نیت. A person who fasts is bound to keep away from all evil and avoid what is forbidden by Allah. وہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سارے شیطانی کام سے منع ہو جائے جس کا اللہ نے خود منع کیا ہے. یہ آپ کا ٹاپک تھا فاسٹنگ a pillar of Islam. Hope you understand the topic very well and please subscribe my channel and like my videos. Thank you.